biyudo maigala gibunalan. Bunal-bunalan og kahoy. Angol in taon mga katropa nahitabo ni sa dakbayan sa Toledo. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni katropa June Cator. Live report. Yes, naagol kining usa ka 62 anyos nga biyudo human matud pa misong ni siya nga silingan ug nanuog nig away hinungdan nga gibunal-bunalan ni matud pa dito ni sa barangay Santo Niño dakbayan sa Toledo alas 6 ni sa gabi ang kini nga naangol na ilhan nga si Dionisio Ponteras Ribolda 62 anyos biyudo mulupyones na sikutan garapit samtang kini nga iyang gisung unta nga nailhan usab nga si Adonis Distriza Duran 52 anyos ulitao silingan raw sab nining biktima sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan gagingon kining nabalian kining biyudo kani si Ribolda mao'y unag misong ngadto kang Duran ug nagdadanig kutsilyo misuway ni pagdunggab gamit ang kining kutsilyo apan nakalikay kini si Duran sa buong pagpanunggab kay wa man kaigo si Ribolda matud pa kining side mirror sa motorsiklo ni Duran iya kining gibuak-buak tungod sa hulga si kinabuhi kini si Duran mipalag na hinuuni niya mikuha gini og 2x2 ka kahoy inungdan nga iya ning gibunal-bunalan kini si Ribolda isip po sa matud pa pagdepensa sa iyang kaugalingon tungod sa mga hitabo na balian taon ni siyang tuong tiil kini si Ribolda og gidadayon sa ospital aron matambalan kini suspect na sikop ni sa gipahigayong hatpor sa preso sa kapulisan og gitanggog na ni karon samtang nagpalayon ang ilang investigasyon kog matino usab gining tukba nga detalye kung sa gihinungdan niini nga ilahag panag-away. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog santon vitamin C, ang algalain nga vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.